ça, est-ce qu'on rétreint, là? Oui. Regarde toi-même, qu'est-ce que tu vois? OK, ben ici, on dirait que le bout là, Bon, faut qu'il descende. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut rétreindre ici. Oui. Ça a de l'allure? Oui. I'll shrink here. OK? To get this thing back on. Voilà. Ici, là. OK? Like this. So now you're On va gonna, faire la boule. tu vas faire des lignes ici, quoi, pour les suivre? Non, ou... non, non, je le fais à la main, à l'œil. OK. C'est ça. So this space needs to go down still. Ouais. Ouais. Voilà, on va faire ce morceau-là. Continue à descendre, regardez. Mhm. So now he's gonna carry on. Après, on See va this? travailler avec la roue. This he says that this has been brought down. Now he's gonna carry on, starting here, getting it back to this curve here, and then tu vas avec la roue après, on va unifier On comme. va le gonfler ici. And then the center part with the English wheel is gonna bump it up, like stretch it. This is getting awfully close. On est proche. Tabarnouche, ça va bien en tabarouette. Aïe, aïe, aïe. On va de la marque, tu vois. So I was just saying maybe we should cut some, and he says no. Leave some leeway for, depending on where it'll move. On est... Là maintenant, on va gonfler ici. On va juste le planer un peu. Okay. We're going to plane Là, on va le this. planer pour lui donner sa forme générale. On va le gonfler d'ici. And then we're going to bump it up here. Là, tu as mis beaucoup de pression. Non, non, non. C'est parce que tu planes, fait que là, pas beaucoup de pression, c'est ça? Ouais. Okay, now he says that not much pressure because he just wants to flatten
the areas that were retracted. So if you put too much pressure, you're gonna again stretch it. So now he's just planing it, making it flat. Pour répartir les forces du matériel. Okay. He says to spread all the different strength, the different tensions that are in there. And it equalizes them, he says. C'est pour. Ça, en fait, je veux juste pas te la donner si tu t'en fous, tu veux pas l'avoir. Mais si t'en veux, ça me fait plaisir, je te la donne. Là, j'ai monté la pression. Ok, now you augmented pressure. Parce que tu fais où ce que le. Parce que tu veux le souffler, là, c'est ça? Ouais. Ok. So now Paul is saying that he augmented the tension, and now he's working just in the center part where he wants to stretch it. So bring up the curve. Already we see that the center part is, or all of it is becoming more curved. On a moins de pression? Là, j'ai diminué. Alright, so less pressure. Que tu veux uniformiser ça, quoi? Hein? Tu veux uniformiser avant de continuer? Oui, oui. Okay. So now he lowered the pressure. Répartir les forces du métal, tu sais. So now he lowered the pressure in an effort to again equalize all the tensions everywhere. Ben, si bonac. Alright. Fait que tu veux couper comme ça, on a moins d'affaires à rétraindre, comme ça même? Oui, c'est ça. Okay, so now he says we're going to start cutting, so we don't have to stretch and parts that are not useful. So he says no annealing yet, because it is hardening as we work it. Cleaning the edges so nobody gets hurt. I think it's awesome.